السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اچھا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اچھا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کر دیتے ہیں. تو ہم کہاں تک پہنچے تھے اس میں؟ یہاں تک پہنچ گئے تھے آخر تک. ومن خلق النجوم. ٹیچر نے پوچھا تھا کہ وہ من خلق النجوم یا احمد ہے نا. تو اس لیسن میں ہم نے کچھ وربس پڑھے تھے، الفاظ ہے نا، فعل افعال پڑھا تھا ہم نے. تو کچھ افعال جو ہے نا ان کا آگے آنے والا ہے، سارا افعال کی بارش ہونے والی ہے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے گا، اس میں کہا تھا کہ احمد نے کہا تھا کہ خلق اللہ ہے نا. نجوم کو کس نے پہلے بنایا ہے؟ خلق اللہ ہے نا. تو خلقہا یہ جو ہا کی ضمیر کس کے لیے استعمال کی گئی تھی؟ نجوم کے لیے. نجوم کے لیے. جی، جمع غیر عاقل ہے نا، جمع غیر عاقل. اچھا یعقوب نے کہا کہ یا استاد اے استاد محترم. یعقوب نے کہا یا استاد اے استاد محترم، عندی سؤال لیست له علاقۃ بالدرس. عندی سؤال، میرے پاس ایک سوال ہے. میرے پاس ایک سوال ہے. اردو میں کہتے ہیں ہم سوال. اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ سوال. لیکن عربی میں سوال نہیں کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سوال. جی سؤال کہتے ہیں. اس کو یاد رکھیں، سؤال کہتے ہیں. جی سؤال ہے نا، حمزہ کے ساتھ میں. حمزہ کے ساتھ میں سؤال، حمزہ کے ساتھ میں. اور اگر عین کے ساتھ میں بول دیں گے اگر ہم سؤال، عین کے ساتھ سؤال، تو کھانسی کو کہتے ہیں عربک میں. کھانسی کو عربی میں سؤال کہتے ہیں. سؤال. ہمدرد کی ایک گولی آتی ہے کھانسی کے لیے سؤالین کے نام سے. آپ نے کبھی سنا ہے اس کو؟ سؤالین. ہمدرد ہمارے انڈیا میں آتی ہے ایک گولی، اس کا نام ہے سؤالین. کھانسی کے لیے آتی ہے وہ گولی. تو سؤال کھانسی کو کہتے ہیں عربک میں. تو سؤال ٹھیک ہے. تو عندی سؤال لیست له علاقۃ بالدرس. میرے پاس ایک کوشچن ہے جس کا لیسن سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیست له علاقۃ. علاقۃ کا مطلب ہوتا ہے ریلیشن ہے نا. علاقۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علاقۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن. ریلیشن، تعلق. ریلیشن اور تعلق. علاقۃ کے جماعت علاقات. پبلک ریلیشن. دنیا میں جو ہے نا بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں، دنیا میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہی ہوتا ہے پبلک ریلیشن کا ہے نا. اس کو پی آر کہتے ہیں ہم. پی آر پبلک ریلیشن. اس کو کہتے ہیں علاقات العامہ ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسم العلاقات العامہ. العلاقات العامہ پبلک ریلیشن. تو عندی سؤال لیست له علاقۃ بالدرس. استاد محترم میرے پاس ایک سوال ہے جس کا اس لیسن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایسے ہی میرے مائنڈ میں کوشچن ہے. تو ٹیچر نے کہا کہ ما ہوا، وہ کو کیا سوال ہے؟ ما ہوا یعنی ما ہوا السؤال، وہ کیا سوال ہے جو آپ کے مائنڈ میں جس کا تعلق نہیں ہے لیسن سے؟ تو یعقوب نے کہا قرأت فی کتاب، قرأت فی کتاب ان النجوم ابعد من الشمس. قرأت فی کتاب. قرأت فی کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ کتاب میں پڑھا. میں نے کتاب میں پڑھا. میں نے کتاب میں پڑھا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا. کتاب میں پڑھا. ہاں تو یہ دیکھیے کہ جب عربی ہم اردو میں کہتے ہیں میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، میں نے ایک میگزین میں دیکھا ہے، میں نے یہ بات جو ہے نا ایک جگہ سنی ہے، میں نے تو ایک جگہ ایک مکان ایک نا، تو ایک کے لیے واحد کی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب ہم اردو میں ایک کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے یا میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، تو اس کے دو ترجمے کر سکتے ہیں ہم. قرأت فی کتاب، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے یا میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے. تو فی کتاب، تو جب ہم کسی لفظ سے اس رول کو یاد رکھیے گا عربی کے، اور بہت کام کا رول ہے یہ ہے نا. اس کو یاد رکھیے گا کہ جب ہم عربی میں کسی لفظ سے الف لام کو ہٹا دیتے تو اس میں ایک یا کوئی کا معنی بنتا. جب ہم کسی اسم سے الف لام کو ہٹا دیتے ہیں تو اس میں کیا معنی بنتا ہے؟ ایک یا کوئی کا معنی بنتا ہے. جیسے کتابن، ایک کتاب یا کوئی کتاب ہے نا. کیا کہیں گے ہم؟ کتابن یعنی ایک کتاب یا کوئی کتاب.
ہے نا. تو اب ایک کتاب جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں واحد لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس معنی کو پیدا کرنے کے لیے واحد لگا دیتے ہیں, کتاب واحد. ایسا نہیں, بس فی کتاب قرأت فی کتاب, ہے نا, میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے, میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے. تو الف لام کو ہٹانے اور الف لام کو لگانے سے معنی کے اندر یہی ہوتا ہے. تو کتابن یعنی کتاب ہے, کتابن یعنی ایک کتاب ہے یا کوئی کتاب ہے نا. تو قرأت فی کتاب, میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ان النجوم ابعد من الشمس. اس جملے کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان النجوم ابعد من الشمس, اس جملے کا مطلب جی کیا سر. ہوتا ہے؟ جی کیا مطلب جی ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ستارے ستارے زیادہ دور ہے اس سے, سورج سورج سے, سے. سورج سے, جی. تو اب آدو یہ کیا پیٹرن ہے, اس پیٹرن کا نام یاد ہے کیا آپ لوگوں کو ابھی تک؟ جی اسم التفضیل. اس میں تفضیل. جی اسم التفضیل, جی اسم التفضیل کا ماشاء اللہ آپ لوگوں کو یاد ہے, الحمدللہ الحمدللہ. یہ پیٹرن جو ہے نا نام یاد ہو گیا الحمدللہ, اور اس کا استعمال بھی سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں. تو جب ہم اس پیٹرن کو ہم نے جب سمجھ لیا اور یاد ہو گیا تو اب انشاءاللہ زندگی بھر جو ہے نا جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے, کسی بھی کتاب میں پڑھیں گے یا قرآن میں پڑھیں گے یا حدیث میں پڑھیں, تو انشاءاللہ یہ پیٹرن جو ہے نا آپ کو معنی بھی سمجھ میں آئے گا پھر. تو ان النجوم ابعد من الشمس, کے ستارے دور ہیں چاند سورج سے. النجوم, ان النجوم ابعد من الشمس, ہے نا. تو اصحیح ھذا, کیا یہ بات درست ہے؟ اصحیح ھذا, ہے نا. کسی سے پوچھیں گے کیا یہ بات درست ہے, تو ہم عربی میں کیسے پوچھیں گے؟ اصحیح. صحیح. هذا ہاں ہاں, اصحیح ھذا, ھذا صحیح, ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ بہتر ہے. اصحیح ھذا, ہے نا, انگلش میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں, ہے نا. دس از اے بک, از دس اے بک, تو از دس اے بک کوشچن بن جاتا وہ, ہے نا. تو اصحیح ھذا, کیا یہ بات درست ہے؟ تو مدرس ٹیچر نے کہا نعم ھذا صحیح, جی یہ بات درست ہے. نعم ھذا صحیح, ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے نا. اردو میں کہتے ہیں کہ نہیں, ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے, تو ہم عربی کہیں گے نعم ھذا صحیح, نعم ھذا صحیح, صحیح. جی یہ بات صحیح, یہ بات درست ہے, یہ بات ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر ٹیچر نے پھر پوچھا مما خلق اللہ الانسان یا عثمان. اب عثمان سے پوچھ لیا ٹیچر نے, ہے نا. ابھی یعقوب کی بات کا جواب دیا اور ٹیچر نے پوچھا عثمان سے کہ مما خلق اللہ الانسان یا عثمان, کیا پوچھا ٹیچر نے؟ اے عثمان، اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ہاں جی, جی مما جو ہے نا, مما کا شارٹ فارم ہے مما. یہاں سے الف کو نکال دیا گیا ہے, اصل میں کیا تھا مما, کیا تھا وہ ماں اور مما, اصل میں من اور ماں کا کمبینیشن ہے یہ. مما کیا ہے, مما کیا ہے, من اور ماں. ماں کوشچن کے لیے پوچھتے کہ نا, کوشچن کے لیے استعمال کرتے ہیں ماں, ماں اور ماذا, ماں اور ماذا جو ہے نا کوشچن کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم. اسم الاشارہ, اسم الاستفہام ہے وہ, من ماں اور ماذا, ٹھیک ہے. تو اور من کا مطلب ہوتا ہے من سے, تو من کا نون ہٹا کر جو ہے نا اس کو جو ہے نا جوڑ دیا گیا ہے. تو من اور ماں دونوں کا کمبینیشن ہے مما. کیا ہے یہ مما, کیا ہے یہ من پلس ماں, من پلس ماں, مما. تو یہ شارٹ فارم ہے, ایسا عربی میں استعمال کرتے ہیں, قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے یہ لفظ مما, مما, ہے نا. مما خلق اللہ الانسان یا عثمان, اے عثمان اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے؟ مما خلق اللہ الانسان, مما خلق اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے اے عثمان. اس پورے جملے کے اندر جو ہے نا فعل فاعل مفعول کو بتائیے کہ جلدی سے. خلاقہ فعل ہے اور ہاں جی, اللہ فاعل ہے, ہاں جی, انسان مفعول ہے. جی خلق دا فعل, حرف وہ ہے ندا. جی بالکل. تو خلق فعل ہے, اللہ فاعل ہے, اور الانسان جو ہے اسم مفعول بہی ہے, مفعول بہی. اس لیے ہم اس کو الانسان پڑھیں گے, الانسانوں نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو, ہے نا. خلقہ کا مفعول کہیں گے ہم اس کو, کیا کہیں گے. تو اگر ہمیں حرکتیں نہ بھی لگی ہو زبر زیر پیش, تو ہمیں خود سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اگر یہاں پر میں ہٹا بھی دوں مثلا, یا ڈاکٹر صاحب نے نہ بھی لگایا ہوتا یہاں پر پیش, تو ہمیں خود سے پڑھنا آنا چاہیے کہ مما خلق اللہ الانسان. تو خلق اللہ, خلق فعل, اللہ فاعل, الانسان مفعول بہ. تو جو ہے نا ہمیں خود ہی سمجھ میں آنا چاہیے کہ کہاں زبر لگائے کہاں زیر لگائے. تو عثمان نے جواب دیا خلق اللہ الانسان من طین, خلق اللہ الانسان من طین. کیا بتایا ہے عثمان نے, کیا جواب دیا؟
अल्लाह ने अल्लाह ने इंसान इंसान को को गीली मिट्टी मिट्टी से से बनाया। बनाया। इंसान को मिट्टी से पैदा किया। ये अल्लाह ताला ने इंसान को गीली मिट्टी से बनाया है। तो ये चीज तो हमें जो है ना, हमें अल्लाह कुरान इस चीज का जिक्र कुरान में आया हुआ है ना। तो इस पर ईमान रखना है हमें, भले हमने हमें ये नहीं पता है, हम तो गोश्त के बने हुए हैं। हमारी जो बॉडी है वो जो है ना गोश्त से बनी हुई है, खून से बनी हुई है, और सारा कुछ है हमारी बॉडी में। आयरन भी है, मिट्टी भी है, लोहा भी है, और क्या क्या कुछ है, सब कुछ है हमारी मिट्टी है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन अलग अलग नहीं कर सकता कोई इंसान, दुनिया की कोई साइंस जो है ना हमारी बॉडी से मिट्टी को नहीं निकाल सकती है, आयरन को नहीं निकाल सकती है ना। और जो है ना क्या क्या कुछ है, ग्लूकोज है, सारा कुछ वो उसमें पानी है। हमारी ये बॉडी का जो है ना ज्यादा हिस्सा जो है ना, जैसे दुनिया के अंदर ज्यादा हिस्सा पानी है, दुनिया के अंदर खुश्की का हिस्सा थोड़ा है, पानी ज्यादा है दुनिया में, हमारी बॉडी के अंदर भी पानी का हिस्सा ज्यादा है जी। हमारी बॉडी के अंदर भी पानी का हिस्सा ज्यादा है। चलिए, साइंस ऐसी कहती है। तो अलमुदर्रिस टीचर ने कहा ahsan या उस्मान, ahsan या उस्मान, और उस्मान तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत खूब, वेल डन। ahsan यानी वेल डन, ahsan यानी वेल वेल डन। डन। वेल डन, वेल डन। वेल वेल डन, डन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ahsanta व मिम्मा खलक़ल्लाहुल जन्न या अबा बकरिन, और ए अबू बकर, अल्लाह ने जिन्नात को किस चीज से बनाया है? व मिम्मा खलक़ल्लाहु अल जन्न, जान कहते हैं इस्मुल फाइल है, जन्ना या जिन्नो से, जन्ना या जन्नो है ना, छुपना। तो जिन्नात को कहते हैं अरबी में अल जान, है ना। सूरतुर रहमान में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुरान के अंदर कई मकामात पर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अल जान, है ना। जान यानी जिन, मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नतुन जमा आती है उसके, जान वाहिद है, जिन्नीयुन या जानुन वाहिद है इसका, है ना। तो मिम्मा खलक अल्लाहुल जान्ना है ना, सूरतुल हमारे खलकल जान्न मिन मारिजिन मिन नार, सूरतुर रहमान में पढ़ते हैं, है ना। खलकल इंसाना मिन सलसालिन फखार, खलकल मिन सलसल कल फखार, व खलकल जान्न मिन मारिज मिन नार। तो आग के शोले से बनाया है इंसान जिन्नात को अल्लाह ताला ने, ठीक है। लेकिन जो है ना जो है ना हम जो उनको देख नहीं पाते हैं, इसीलिए उनको जिन कहते हैं। जो चीज नजर नहीं आती उसको जिन कहा जाता है, इसलिए जन्ना ये जिन्नों का मतलब होता है छुप जाना, ढक जाना। चलिएगा, अबू बकर ने कहा कि खलक़ल्लाहुल जान्न मिन नारिन, खलक़ल्लाहुल जान्न मिन नारिन, अल्लाह ने जिन को बनाया है, अल्लाह ने जिन्नात को बनाया है आग से। अल्लाह ने, अब हमें अल्लाह ने कैसे बनाया है आग से वो हमें पता नहीं है ना। हम जिन्नात को तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया है वो सच है। अल्लाह सच है, अल्लाह का कलाम भी सच है, ठीक है। हाँ जी, अल्लाह सच है और अल्लाह का कलाम भी, बोले, सच है। अल्लाह एक, सच है, अल्लाह का कलाम भी सच है। हाँ, अल्लाह भी सच है और अल्लाह का कलाम भी सच है। मैं एक लेडी का इलाज कर रहा था ऐसा, उन पर शैतान और जादू का असर था। तो एक लेडी पर जो है ना बहुत सख्त किस्म का जादू था। मैंने 8 महीने इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो लेडी आज अल्लाह के फजल से अच्छी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनको हिम्मत देता था, वो उस लेडी को, कि घबराना नहीं है, अल्लाह का कलाम सच है, अल्लाह भी सच है और अल्लाह के कलाम भी सच है। और उनसे जो जुबान से बुलवाता था, बोलो अल्लाह सच है, अल्लाह का कलाम सच है। तो बोलती थी बेचारी, उनका अकीदा मजबूत किया पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बड़ा खतरनाक किस्म के 100-150 शयातीन थे उसके ऊपर, जादू खत्म खतरनाक किस्म का था। लेकिन भगाते भगाते आप इलाज भी करते हैं? आज करते 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 वो तो तकरीबन जो है ना इतने तमाशे हुए उसके साथ में, मैंने सारी रिकॉर्डिंग की हुई है लाइफ में। कभी उनकी इजाजत के साथ, उनकी इजाजत के साथ कभी मैं अपने चैनल पर डालूंगा, इनकी इजाजत होगी तो आप लोगों के सिर्फ ये आपको दिखाना चाहूंगा कि अल्लाह के कलाम में क्या ताकत है, अल्लाह ताला के कलाम में क्या ताकत है। शयातीन आते थे और जो है ना वहीं पर गिर जाते थे, जल जाते थे। एक आयत पढ़ता था मैं, قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلى सूरत बकरा। तो ये जो है ना ये इतनी जबरदस्त आयत है कि माशाल्लाह, इसी एक, पारा नंबर क्या है? हाँ बाद में पारा नंबर आप लोग नहीं पढ़िएगा, आप लोग नहीं पढ़िएगा ये आयत, आप लोग खुद से नहीं पढ़िएगा, खुद भी कुछ भी, है ना। आप लोग जी आयतल जी, कुर्सी पढ़ा करें, आप लोग अपने मर्जी से कोई चीज नहीं पढ़ा करें जब तक के जो है ना जो इजाजत नहीं। इलाज करने वाले को पता होता है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। आप लोग सिर्फ जो है ना आयतल कुर्सी पढ़ा करें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करें, सूरतुल फातिहा पढ़ा करें, इतना ही पढ़ा करें आप लोग। इससे ज्यादा वजीफे नहीं किया करें आप लोग। कोई भी इंसान वजीफे बताए ना लंबे लंबे, कुछ भी इधर के उधर के उधर के, तो जो है ना इन वजीफों के उल्टे असरात होते हैं, और आप लोग जो है ना तकलीफ थोड़ी रहती है, तकलीफ बढ़ जाती है। तो अक्सर और बेशतर ऐसी होता है। तो आप लोग बिल्कुल, मैं मना करूंगा आप लोगों को
کہ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور آمن الرسول اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا کرے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ کبھی چینل پہ دیکھیں گے انشاءاللہ، ان کی اجازت سے ڈالیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گا قرآن کی طاقت۔ بہرحال تو کیف المدرس، ٹیچر نے کہا کیف عرفت ذلك یا ابا بکر، کیف عرفت ذلك یا ابا بکر، عرف یعرف، عرف یعرف، پہچاننا پہچان پہچان جاننا، کیف عرفت ذلك یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے کیسے پہچان دیا، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ ہاؤ ڈیڈ یو نو، ہاؤ ڈیڈ یو نو، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ نے جنات کو جو ہے نا آگ سے بنایا ہوا ہے نا؟ تو کیف عرفت ذلك یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ تو ابو بکر نے کہا عرفت ذلك، عرفت ذلك، دیکھیں یہاں پڑھیں گے کیف عرفت، یہاں کیا پڑھیں گے؟ کیف، كيف عرفت عرفت یہاں پر عرفت پڑھیں گے، لیکن یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ عرفت عرفت، عرفت عرفت، تو ابو بکر نے کہا عرفت ذلك من القرآن الکریم، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے قرآن کریم سے، کیونکہ قرآن میں میں نے ترجمے سے پڑھا ہوا ہے قرآن، تو قرآن میں نے پڑھا تھا کہ اللہ نے جنات کو آگ سے بنایا ہوا ہے۔ عرفت ذلك، عرف یعرف، عرف یعرف، تو عرف یعرف کا مطلب ہوتا ہے جاننا بھی اور پہچاننا بھی، ٹو نو اینڈ ٹو ریکگنائز، ہے نا؟ انگلش میں نو اور ریکگنائز دونوں معنی کو کور کرتا ہے یہ لفظ عرف یعرف، ہے نا؟ تو کہیں گے کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ اچھا، تو عرف تو میں نے پہچانا، عرف تو میں نے جانا یا میں نے پہچانا، اور تم نے پہچانا، آپ نے پہچانا عرفتا، تم نے عرفت تم پہچانا عرفت عرفت عرفتا، تم نے مجھے پہچانا، تو کیسے کہیں گے کیا تم نے مجھے پہچانا؟ عرفتنی، عرفتنی عرفتنی، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ عرفتنی، نعم عرفتک، نعم عرفتک، فجاء فی سورۃ الاعراف، تو ابو بکر نے کہا کہ یہ بات مجھے جو ہے نا قرآن سے معلوم ہوئی ہے، تو کسی کے مائک کے اندر نوائز آ رہا ہے تو اس کو بند کرے، ٹھیک ہے؟ تو فجاء فی سورۃ الاعراف، چنانچہ سورہ اعراف میں یہ بات آئی ہے، جاء یجیء کا مطلب ہوتا ہے آنا، جاء یجیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا آنا، ہاں، فجاء فی سورۃ الاعراف، چنانچہ سورۃ الاعراف میں آیا ہے، یہ بات آئی ہے کیا؟ ان ابلیس قال للہ، ان ابلیس قال للہ، للہ، کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، ان ابلیس، سورۃ الاعراف میں یہ بات آئی ہے کہ ان ابلیس قال للہ، قال کے ساتھ میں لام آئے گا، قال کے ساتھ میں کیا کون سا حرف جر استعمال ہوگا؟ قال کے ساتھ لام، لام لام حرف جر استعمال ہوگا، قال لہو، قال للہ، اس نے اللہ سے کہا، میں نے اس سے کہا، انا قلت لہو، انا قلت لہو، ٹیچر نے مجھ سے کہا، قال المدرس لی، قال المدرس لی، ٹیچر نے مجھ سے کہا، میں نے ٹیچر سے کہا، انا قلت للمدرس، انا قلت، انا قلت للمدرس، للمدرس المدرس ہاں، تمہیں کس نے کہا، تم سے کس نے کہا، کیسا کہیں گے تمہیں تو تم سے یہ بات کس نے کہی، تم سے یہ بات کس نے کہی؟ قلتا، ہاں جی، تم سے یہ بات کس نے کہی؟ من قلت حاضر کلام، نہیں، کس نے کہا نا، قلتا کا مطلب تم نے کہا نا، قلتا کا مطلب تم نے کہا، تم نے نہیں کہا، کس نے کہا، یہ کس نے کہا؟ ہاں جی، بتائے کوئی بھی، یہ کس نے کہا، ایسا کس نے کہا؟ سر لیمن آئیں گا نا، لیکن بس من قال هذا، من قال لك هذا، یہ بات تم سے کس نے کہی؟ من قال، کس نے کہا، لک، تم سے یہ بات کس نے، who told you this، who told you this، تم سے یہ بات کس نے کہی ہے؟ من قال لك هذا، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ من قال لك هذا، جی، من قال لك، من قال لك، کس نے کہا تم سے، من قال قال لک، کہا، من قال کس کس نے نے کہا، من قال من قال لکا، آپ سے کس نے کہا، من بس- قال لکا حاضا، آپ سے یہ بات کس نے کہی؟ تو من قال کس نے کہا، لکا آپ کو، آپ سے، ہذا یہ، من قال لک ہذا کس نے کہا؟ تو اچھا، تو ان ابلیس قال للہ، ابلیس نے اللہ سے کہا، کیا کہا کہ اب یہ دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو گرین کے اندر ہے، یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے، ابلیس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، سورۃ الاعراف میں یہ بات آئی ہے کہ انا خیر منہ، انا خیر منہ،
शैतान ने क्या कहा था, इब्लिस ने कहा था अल्लाह ताला से कि अना खैरुम मिनहू, मैं आदम से बेहतर हूँ। अना बेहतर हूँ, खैरुम मिनहू, बेहतर हूँ, अना हाँ, खैरुम मैं मिनहू, उससे बेहतर हूँ, अना मैं खैर, उससे बेहतर हूँ। मैं उससे बेहतर हूँ। किससे? आदम से। हो, मिनहू के अंदर जो हु की जमीर है, मिनहू की जमीन है वो आदम आदम की अलैहिस्सलाम। तरफ जा रही है। सलाम की आदम तरफ। अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही। जी, वो कुरान के अंदर जो कुरान की पूरी आयत पढ़ेंगे तो वहाँ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो लफ्ज आदम की तरफ जा रही है जमीर, मिनहू। अना खैरुम मिनहू, मैं इससे बेहतर हूँ। अना खैरुम मिनहू, मैं इससे बेहतर हूँ, आदम से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। खलक़ता का मतलब, खलक़ता का मतलब आपने बनाया। बनाया, पैदा किया। पैदा बनाया, पैदा आपने करना, पैदा किया या आपने खलक़ता, आपने सिर्फ खलक़ता। खलक, आपने, तुम मतलब तुमने बनाया और नी, मुझे, मुझे, मैंने हाँ मैंने जी, पैदा तो खलक़तनी, मुझे मुझे तूने बनाया। मुझे बनाया मिनन नारी हाँ, आग से, तूने मुझे बनाया। खलक़तनी, तूने मुझे बनाया। मिन नारिन, आग से। खलक़तनी, खलक़ नी, खलकतनी, खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे बनाया आग से। व आग से। खलक़तहू, व खलक़तहू मिन और तीन, तूने उसे बनाया, और तूने उसे बनाया खलकतहू, मिट्टी तूने से। उसे बनाया हाँ, मिट्टी से। अब ये मिनत्तीनी, देख, हाँ, अब खलक़ता, गीली मिट्टी से, और तूने मुझे बनाया और खलक़तहू, हू की ज़मीर फिर आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, लफ्ज़ आदम की तरफ। व खलक़तहू, तो खलक़तनी, खलक़तहू, खलक़तनी, तूने मुझे बनाया। बोलिए एक मर्तबा, खलक़तनी, खलकतनी खलक़तनी, मिन नार, तूने मुझे मुझे बनाया, बनाया, और तूने आग से। उसको बनाया। खलक़तहू, खलकतहू खलकतहू मिन तीन, खलक़तहू, और तूने तूने उसे उसे बनाया, बनाया मिट्टी से। हाँ जी, मिट्टी से, तो खलक़ता और खलक़तु, खलक़तु, खलक़ता खलक़तु, और हमने बनाया, हमने बनाया। खलकना, ना, खलक़ना, खलक़ना, लक़द खलक़नल इंसाना, इंसान, तक़वीम, लक़द खलक़नल इंसाना, इंसान खलक़ना, फी हमने अहसनी बनाया। तक़वीम, खलक़ना, हमने बनाया। खलक़ना, हमने बनाया। हमने लक़द, बनाया। लक़द खलक़ना अल इंसाना, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। तो चलिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत समझ में आ गई बा आपको? अना खैरुम जी जी मिन्हु, सर। जी पढ़ी हुई जी, है? क्या जी सर। तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहिए? इस आयत को एक अना मरतबा। खैरुम, अना अना खैरुम अना खैरुम मिनहू, खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नार, खलकतनी मिनन नारी तूने व मुझे बनाया खलकतहू आग, मिन आग तीन, से। व खलकतहू मिन तीन, और तूने उसे बनाया मिट्टी से। हाँ, तो ये देखिएगा, अब हमें जो है ना कुरान का तर्जुमा ऐसे ही समझना, हमें कुरान का तर्जुमा ऐसे ही चलते चलते जो है ना समझते रहना है इंशाल्लाह। तो अलमुदर्रिस टीचर ने कहा, अहसन या अबू बकर, अबू बकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, वेल डन। अहसन या अबू बकर, अबू बकर वेल डन, बहुत खूब, बहुत खूब। अहसन, बहुत खूब। कम समा, फिर टीचर ने पूछा, अब्दुल्ला से पूछा टीचर ने, कम समा अन खलक़ल्लाहु या अब्दुल्लाह, क्या पूछा टीचर ने? कितने आसमान को किसने आसमान है बनाया है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अल्लाह ने अब्दुल्ला, कितने आसमान अल्लाह ने पैदा कितने किए, आसमान बनवाए, हाँ, कम समा अन, कम के बाद जो लफ्ज आता है हमेशा, कम के बाद जो लफ्ज कितना हमेशा कितने मंसूब होता है। वाहिद, मंसूब होता है, वाहिद मंसूब, और वाहिद और मंसूब मंसूब, होता है। वाहिद और वाहिद मंसूब, मंसूब, वाहिद वाहिद मंसूब मंसूब, है जी। मंसूब होता है। जी, कम, कम बिनतन, कम अखन, कम उख्तन, कम तालिबन, कम मुदर्रिसन, कम समाअन खलक़ल्लाहु या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह, अल्लाह ने कितने आसमान बनाए? कितने आसमान अब्दुल्ला, बनाए, अल्लाह ने आसमान कितने बनाए हैं? तो अब्दुल्ला ने जवाब दिया, पढ़िएगा क्या जवाब दिया अब्दुल्ला ने? खलक़ल्लाहु खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन, समावातिन, अल्लाह ने 7 अल्लाह ने आसमान 7 बनाए, आसमान बनाए, सात 7 आसमान बनाए आसमान, जी। या जमा के है, बाद समाउन की जमा समावात। समावात, समाउन की जमा समावात, तो खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन। अब ये देखिएगा, अदद और मादूद, 3 से लेकर 10 तक का रोल हमने पढ़ा है ना अदद और मादूद के अंदर। तो मादूद यहाँ पर जो है ना मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मादूद मुज़क्कर, मुअन्नस है, मुअन्नस, मुअन्नस, मुअन्नस है ना? इसलिए जमा अदद वाले से कि मुज़क्कर इस्तेमाल। समावातुन, समावातुन, तबीबातुन, मुमिनातुन, मुस्लिमातुन, मुहंदिसातुन, अलीफ और ता है तो ये ये मुअन्नस के ये करके। जमा सालिम मुअन्नस है कि नहीं? हाँ जी, जी जी सर, जी, जी सर, जी, जमा सालिम जमा मुअन्नस है, ये तो जमा सालिम मुअन्नस है। तो चूंकि ये मादूद मुअन्नस है, लिहाजा आदत को मुदक्कर इस्तेमाल किया गया है। तो ये रूल हमने पढ़ा है कि नहीं? आदत 3 से लेकर जी 3 सर से पढ़ा है, जी, लेकर रूल क्या है? फिर 3 है से कि 9 लेकर 10 तक का रूल क्या है?
अगर मुअन्नस होता 3 है से तो लेके 10 अदद तक अदद और मुज़क्कर मादूद एक होता है, दूसरे के अदद और अपोजिट मादूद होते हैं। अगर इस्तेमाल करें। मुज़क्कर होता है तो अदद मुअन्नस होता है। तद मादूद मुदक्कर और मुअन्नस होने में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होते हैं। हाँ, तो यहाँ हमें को देखना पड़ता है कि मादूद मुअन्नस है तो फिर अदद को जो है ना मुदक्कर लाना पड़ता है, तो यहाँ मुदक्कर लाया गया इसलिए। रफा के या के बाद हालत रफा होता है ना, क्या चीज? या के बाद हालत रफा होता है ना, कौन सी या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर या के बाद? या अच्छा, अब्दुल्ला। हाँ, वो रूल बाद में बताऊंगा मैं आपको, वो रूल बाद में बताऊंगा। वो रूल जो है ना, अभी उसके अंदर एक एक्सेप्शन आ गया, तो वो रूल अभी समझाऊंगा इंशाल्लाह मैं। ठीक है, मैंने जो है ना आपको छेड़ना नहीं चाहा आप लोगों को। चलिएगा, तो अल मुदर्रिस टीचर ने कहा, वफ़ी कम यौमिन खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द या अब्दुर्रहमान। वफ़ी कम यौमिन, देखिएगा कम के बाद जो है ना, कम के बाद जो है ना वाहिद और मंसूब इस्तेमाल करते हैं हम। कम के बाद वाहिद और वाहिद मंसूब और हर्फ इस्तेमाल जार करते की हैं, वजह से सर, ठीक है ना। लेकिन कम के पहले अगर हर्फ जरा आ जाए तो हम मजरूर हर्फ भी जार इस्तेमाल की वजह से उसको मजरूर इस्तेमाल करें। मजरूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मंसूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, फी कम यौमन भी कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि कम के बाद जो लफ्ज आता है मंसूब इस्तेमाल होता है, तो हमारा वो रूल भी चलेगा यहाँ पर। तो हम तो और कम के बाद अगर कम से पहले अगर हर्फ जर आ जाए कोई, तो जो है ना इसको हम मजरूर भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों जायज है, दोनों करेक्ट है। तो फी कम यौमिन भी कह सकते हैं और फी कम यौमन भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? फी कम यौमिन भी कह सकते हैं, फी कम और फी यौमिन कम भी कह यौमन सकते भी हैं, कह फी सकते हैं। कम यौमन भी कम कह सकते यौमन भी से कह पहले सकते अगर कोई हर्फ जार आ जाता है तो हैं। हाँ, तो मजरूर भी कर सकते हैं और मजबूर भी मंसूब। पढ़ सकते हैं उसको कम फी की वजह से। तो फी कम यौमिन भी कह सकते हैं अब, और फी कम यौमन भी। अगर हम कह दे फी कम यौमन, तो जो है ना हरफ जर का असर उस पर नहीं आएगा, सिर्फ कम का असर जो है ना, हर ये जो कम वाला जो रोल पड़ा है वो चलेगा सिर्फ वहां पर। तो फी कम यौमिन फी कम यौमन दोनों करेक्ट है। इस बात को अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा रेड पेन से, कि फी कम यौमिन फी कम यौमन दोनों करेक्ट है। चलिएगा, वो फी कम यौमिन खलक कंडीशंस में वाहिद ही इस्तेमाल होगा ना, अजी दोनों कंडीशंस में वाहिद ही इस्तेमाल होगा ना। वाहिद इस्तेमाल होगा। हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल तो वाहिद ही होगा, लेकिन मजरूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको अगर हरफ जर आ जाए कम के पहले तो। अदरवाइज जो है ना वो फिर मंसूब इस्तेमाल होगा हमेशा, ठीक है ना। तो फी कम यौमिन फी कम यौमन वाहिद इस्तेमाल होगा। वो फी कम यौमिन खलक। अच्छा, आप इन लोग पढ़िएगा इस पूरे जुमले को, चलिए। और वफ़ी अल्लाह ने कम यौमन आसमान और जमीन को खलक़ल्लाहु कितने समावाति दिन में वल अर्द पैदा या किया या अब्दुर्रहमान। अल्लाह, अब्दुर्रहमान। हाँ। वफी कम यौमिन खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द या अब्दुर्रहमान। और कितने दिनों में बनाया है? अल्लाह वफी ने बनाया अल्लाह ने अल्लाह ने जमीन और आसमान को। आसमान और जमीन, या अब्दुल रहमान, ए हाँ, अब्दुल रहमान, अब्दुर्रहमान, अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को और कितने दिन जमीन में को बनाया? कितने दिन में बनाया? जी, फी कम यौमिन कितने दिनों में, खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द, अल्लाह ने बनाया है आसमानों को और जमीन को। या अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान है ना। तो ये देखिएगा, समावात जमा है, और जमा जमा क्या है? ये जमा सालिम मुअन्नस है। जमा जमा सालिम, सालिम मोहम्मद, जमा सालिम आप लोगों ने पढ़ा होगा। जमा सालिम किसको कहते हैं हम? जिन अली जो जमा सालिम, हर सही सलामत हो। अलिफ और देखिए ताज, याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक जमा सालिम मुदक्कर और जमा मुअन्नस की शक्ल, मुकस्सर, जमा सालिम मुदक्कर और मुअन्नस की शक्ल याद रखिएगा। जमा सालिम मुदक्कर, वो न ये न, जिन अल्फाज के आखिर में वो न ये ना आता है, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुहंदिसूना, मुहंदिसीना, है ना। इसी तरह जो है ना मुमिनूना, मुमिनीना। तो जिन अल्फाज के आखिर में वो ना और ये ना आता है, वो जमा सालिम है, जमा सालिम मुदक्कर। वो क्या है जमा सालिम? वो अल्फाज दोबारा मुदक्कर दोबारा सुनिएगा। जमा सालिम मुज़क्कर। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो याद रखिएगा। जिन अल्फाज के आखिर में जमा के वो अल्फाज जिनके आखिर में वाव नून या नून आ जाए, बूना यीना, बूना यीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, काफिरूना, काफिरीना, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, मुहंदिसूना, मुहंदिसीना। तो जिन अल्फाज जमा के वो अल्फाज जिनके आखिर में बूना यीना आ जाता है, उसको कहते हैं जमा सालिम। उनको क्या कहते हैं हम? उनको क्या कहते हैं जमा हम? सालिम, जमा सालिम जमा जमा सालिम। सालिम। जी, ये जमा सालिम मुदक्कर है। लेकिन जमा सालिम मुअन्नस भी होता है, जमा सालिम मुअन्नस भी बनता है। जब मुअन्नस की जी, क्या पहचान है? जिन अल्फाज के आखिर में जमा आतुन या आतिन। अलिफ और ता आ जाए, अलिफ और ता आ जाए। आतुन, आतिन, तबीबातुन, तबीबातिन, मुहंदिसातुन, मुहंदिसातिन, है ना। मुमिनातुन, मुमिनातिन, काफिरातुन,
کافرات منافقات منافقات. تو الف اور تا جن الفاظ مؤنث کے وہ الفاظ جن کے آخر میں گول الف اور تا آ جائے، آتن 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 آتن، تو یہ بھی جمع سالم ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ جمع سالم جمع مؤنث. جمع سالم ہے یہ یہ جمع سالم مؤنث ہے. یہ جمع سالم کیا ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. یہ تو جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث. ایک مرتبہ بتائیے گا جمع سالم مذکر کی جمع مثال. سالم مذکر اونا اینا. جن ہاں جمع سالم مسلمون جن الفاظوں کا آخر میں اینا اونا آتا ہے وہ ہاں، سالم مذکر ہوتے اور ہیں، جمع اور سالم جن مؤنث الفاظوں کا آخر میں الف اور تا آتا ہے وہ سالم اور سالم مؤنث ہوتے مؤنث ہیں. ہے. جمع سالم مؤنث. اچھا تو مرفوع ہوگا تو وونا، مرفوع ہوگا تو وونا، اونا اونا مسلمون کافرون منافقون، یہ مرفوع کی شکل میں وونا. اور منصوب اور مجرور دونوں شکل میں یینا یینا، اینا مسلمین اینا. کافرین منافقین. تو وونا اور یینا، تو وونا مرفوع کی حالت میں وونا، اور منصوب اور مجرور دونوں شکلوں میں یینا یینا، مسلمون مسلمین مسلمین. بول کر دکھائیے مرفوع مجرور مرفوع منصوب مجرور. مسلمون مسلمین مرفوع کی حالت مسلمین. کافرون کافرین کافرین. ہاں جی. تو وہ تو وونا کس حالت کیا؟ وونا کون سے اعرابی حالت ہے؟ مرفوع. منصوب کی شکل میں یہ اونا سب آئے گا، کی حالت اور ہے. مرفوع اور مجرور کی شکل میں ہوا وینا ہے آئے اینا. گا. منصوب اور مجرور، مرفوع کی حالت میں وونا اور منصوب اور مجرور مرفوع کی حالت میں وونا مرفوع کی حالت میں وونا، ہاں جی، اور منصوب مجرور اور یینا. مجرور اور منصوب کی حالت میں وینا. ہاں جی، اسی طرح جمع سالم مؤنث بھی مرفوع کی حالت میں آتن 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 طبیبات مسلمات مؤمنات کافرات مہندسات آتن آتن آتن، یہ مرفوع. الف اور تا آتن یہ کیا ہے؟ مرفوع. اور منصوب اور مجرور آتن آتن، منصوب اور مجرور آتن آتن. آتن آتن. مسلمات کافرات طبیبات مہندسات منافقات. تو آتن اور آتن تو مرفوع ہے تو آتن، مرفوع ہے تو، آتن. اور منصوب اور مجرور ہے تو آتن. آتن آتن اور آتن. منصوب آتن اور مجرور بھی آتن. سماوات، اچھا لفظ سماواتن کو اب مرفوع منصوب اور مجرور پڑھیے گا. سماواتن مرفوع سماواتن مجرور اور منصوب سماواتن. جی تو مرفوع پڑھیں گے سماواتن، اور منصوب اور مجرور دونوں پڑھیں گے سماواتن سماواتن. تو سماواتن سماواتن سماواتن، اور الف لگ گیا تو السماوات السماواتی السماواتی، الف لام لگ گیا تو ایک 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 حرکت لگائیں گے دو کے بجائے، ہے نا. تو السماوات السماواتی السماواتی، السماوات مرفوع، السماواتی منصوب، اور السماواتی یہ مجرور. تو منصوب اور مجرور دونوں بھی السماواتی السماواتی. الطبیبات الطبیباتی الطبیباتی، ہے نا. المہندسات المہندساتی المہندساتی، ہے نا. مرفوع منصوب اور مجرور. تو جمع سالم مؤنث کا اعراب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی جی سر. ہاں. تو السماوات جو لفظ ہے جمع سالم مؤنث ہے کہ نہیں؟ پھر السماوات جو ہے جمع سالم مؤنث ہے کہ نہیں؟ جمع سالم مؤنث مؤنث ہے، چونکہ یہاں پر جمع سالم مؤنث ہے، لیکن یہ منصوب ہے، یہ مجرور نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. منصوب ہے، مجرور نہیں ہے. زیر تو نظر آ رہا ہے، زیر تو نظر ہے آ رہا ہے آپ کو، لیکن زیر کی وجہ سے مجرور نہیں بولیے گا آپ. منصوب ہے یہ، کیونکہ خلق کا فعل ہے، خلق کا فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور السماوات جو ہے نا یہ مفعول بھی ہے، مفعول ہے. اور مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اور مفعول ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ منصوب منصوب ہے. تو مفعول لہذا ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اب منصوب ہے تو زبر نہیں لگانا ہے، سماواتا نہیں بولیں گے، سماواتی بولنا ہوگا ہمیں. کیونکہ جمع سالم جو ہے نا، جمع سالم مؤنث جو ہے نا، جمع سالم مؤنث منصوب ہو تب بھی جو ہے نا اس کے ساتھ کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا. اس پر زبر آتا ہی نہیں ہے، اس پر جمع سالم مؤنث پر زبر آتا ہی نہیں ہے. تو السماوات السماواتی السماواتی، تو یہاں پر جو ہے نا منصوب ہے. الخلق اللہ السماواتی السماواتی، یہاں پر کیا ہے؟ منصوب ہے کہ مجرور؟ منصوب منصوب ہے. کیا ریزن ہے کہ منصوب ہے؟ یہ کیونکہ مفعول ہے. منصوب ہوتا ہے. خلق کا جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے. اور منصوب ہے لیکن جو ہے نا منصوب ہونے کی منصوب ہے تب بھی جو ہے نا جمع سالم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. والارض یہ بھی جو ہے نا دوسرا مفعول ہے. یہ
ہے نا. یہ جو ہے نا یہاں پر تو نارمل اعراب ہے اس کا مفعول کا. یہ تو خلقہ فعل، اللہ فاعل، پھر السماوات ایک مفعول اور الارض دوسرا مفعول ہے نا. تو یہاں پر تو بڑا کلیئر ہے، الارض منصوب ہے. یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، السماواتی زیر سمجھتے ہیں. زیر نہیں ہے، زیر تو ہے لیکن منصوب ہے. یہ جمع سالم کا اعراب ایسے رہتا ہے. یہ بات یاد رہے گا جمع سالم. ہاں جی، جی انشاءاللہ. جمع جی سالم کی وجہ سر. سے یہ سر ہاں جی، مرفوع ہے، ہاں منصوب ہے چلیے. جو جمع بک سالم کی وجہ سے. ان کی جو مشق ڈالوں گا تو اس میں جو ہے نا میں نے یہ استعمال کیا ہوا ہے، تو آپ لوگ سمجھاؤں گا اس میں انشاءاللہ. تو فی کم یوم والا رول سمجھ لیا ہم نے الحمدللہ. عبد الرحمن نے کہا اچھا اب آپ ہی لوگ پڑھیے گا. چلیے عبد الرحمن نے کیا جواب دیا؟ آپ خلق اللہ السماوات والارض فی ستۃ ایام فی ستۃ ایام. خلق فی اللہ ستۃ ایام. اچھا خلق اللہ. اللہ نے ہاں جی، زمین اور اللہ نے آسمان کو زمین 3 آسمان دنوں کو میں 7 دن بنایا. 6 دن میں بنایا. 6 دن میں بنایا. بنایا فی ستۃ بنایا. ایام 6 دنوں میں. 6 دنوں میں بنایا. فی ستۃ ایام کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ 6 6 دنوں میں. دنوں میں. 6 دنوں میں بنایا ہے جی. تو السماوات پر کیا پڑھیں گے آپ؟ کیسا پڑھیں گے السماوات کو؟ زیر پڑھیں گے. سماوات سماواتی سماواتی سے بھی پڑھیں وہ گے. سماواتی پڑھیں گے. سماواتی پڑھیں گے، سماواتا نہیں پڑھیں گے کبھی بھی ہم. السماواتی. ہاں تو یا تو سالم مون تو مرفوع ہے تو السماواتو پڑھا جائے گا، اور منصوب اور مجرور ہے تو السماواتی پڑھا جائے گا. سماواتی. سماواتا کبھی بھی لائف میں نہیں آئے گا یہ لفظ. السماواتا کبھی بھی نہیں پڑھنا لائف میں، ٹھیک ہے نا. کبھی بھی منصوب اور مجرور میں بھی زیر ہی آئیں گا حرف جر. دونوں شکلوں میں زیر پڑیں گے، دونوں شکلوں میں منصوب مجرور، دونوں شکلوں میں السماواتی السماواتی. السماواتا کبھی بھی نہیں پڑھنا. چلیے گا تو ستۃ ایامن، ستۃ ایامن 6 دنوں کے اندر. تو عدد معدود کا رول یہاں پر سمجھ میں آ گیا کیا؟ معدود جہاں پر جی مذکر ہے، سر. معدود یہاں معدود پر مذکر ہے مذکر ہے، تو اس کے لیے عدد کو مؤنث استعمال کیا. عدد کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے. یہ رول کہاں سے کہاں تک چلتا ہے؟ 3 سے 10 9 تک. تک. 10 تک. بات سے 3 سے 10 تک ایسے رول ہے. 3 سے 10 تک یہ رول ہے. 3 دن کو تو کیا کہیں گے ہم؟ 3 دن ثلاثۃ ایام. ستۃ ایام. 4 دن 4 دن اربعۃ اربعۃ ایام. ایام. اربعۃ مؤنث بنائیے. اربعۃ ایام. ایام مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. مذکر ہے. مذکر ہے نا. اور ایام مذکر ہے نا. یومن کی جمع ہے نا. کیسے دیکھیں گے، کیسے پہچانیں گے مذکر ہے کہ مؤنث؟ واحد میں دیکھنا پڑتا ہے ہم کو. اس یہ مذکر ہے کہ واحد کو دیکھیں گے. واحد کو دیکھنا پڑتا ہے کہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث. واحد میں دیکھیں گے مذکر ہے تو مذکر بولیے اس کو، بس خلاص. تو مذکر ہے تو صرف واحد اور اثنان، واحد اور اثنان اس کو یہ چھوڑ دیجیے عدد ابھی. معدود کے رول نہیں ہے ان کے لیے. ہاں دونوں سے ہم چلیں گے. صرف 3 سے لے کر 10 تک اچھی طرح مائنڈ میں رکھیے گا. چلیے 4 دن، 4 دن بولیے جلدی سے. اربعۃ ایام. 5 دن، 5 دن، خمسة خمسۃ أيام. ایام. 6 دن، ستة أيام. ایام. 7 دن، سبعۃ سبعۃ ایام. 8 دن، ثمانیۃ ایام. ثمانية أيام. 9 دن، تسعة سبعة تسعۃ أيام. ایام. 10 دن، عشرۃ ایام. عشرات عشرات ایام. عشرات ایام. ہفتے میں جو ہے نا 7 دن ہوتے ہیں تو کیسا کہیں گے ہم؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. فی الاسبوع سبعة أيام. في الأسبوع 7 أيام. سبعۃ ایام. فی الاسبوع فی الاسبوع سبعۃ ایام. ہاں تو رول یہی ہے نا. یہ رول جو ہے نا ہمیشہ ایسے لگا رہے گا. اس رول کو بھولنا نہیں ہے. فی الاسبوع 7 ایام. سبعۃ ایام. أيام. چلیے المدرس ٹیچر نے کہا کہ ھذا صحیح، یہ بات بالکل صحیح ہے. ھذا صحیح، یہ بات درست ہے. یہ کون سی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کتنے دنوں میں بنایا ہوا ہے؟ 6 دن 6 میں. دنوں میں. ہاں اب یہ دن سے مراد وہ دن نہیں جو ہمارا دن ہے 24 آور والا. وہ دن نہیں ہے. یہ دن اللہ والے دن ہے. یہ اللہ کے یہاں پر دنوں کے جو ہے نا ہم اس کو ناپ نہیں سکتے. 1000 سال کا جو ہے نا ایک دن ہوتا ہے اللہ کے یہاں. تو ہاں جی، اللہ کے یہاں پر 50,000 سال کا بھی ایک دن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک دن جو ہے نا 50,000 سر سال کا. ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے ہاں 6 دن میں بنایا ہے.
چاہے وہ ہمارے دن میں اللہ کو تو اللہ رب العالمین کو کوئی دیر تھوڑی لگ رہی ہے، جو ہمارے 6 دن ہے اس میں ہی بنا دے گا. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے نا محال نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہر چیز کو سسٹم سے بنایا ہے، ہر چیز کو نظام کے جی تحت. سر. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا، اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم کو توڑتے نہیں ہے کبھی بھی. جو رول چل رہا جی ہے سر. دنیا میں، جو رول نافذ ہے، جو قانون نافذ ہے، لا آف نیچر نافذ ہے، اللہ اس کو توڑتے نہیں ہے کبھی بھی، وہ ایسے ہی چل رہے ہیں. بے تو شک بے شک بہرحال قیامت تک ایسی رہے گا. تو قال اللہ تعالیٰ فی کثیر من الآیات، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں فرمایا ہے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے قال فرمایا اللہ تعالیٰ فی کثیر من من الآیات، بہت ساری آیات میں. کیا نعم فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں؟ ان بے شک خلق پیدا کیا کہ سب اللہ سماوات تعالیٰ نے 7 سات آسمان بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں. انہ خلق 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7. ہاں. اور زمینیں کتنے بنائی ہے؟ 7. 7 آتی ہوں گی سر. زمینیں بھی 7 ہی بنائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے لفظ واحد کا استعمال کیا قرآن میں. قرآن کے اندر جو ہے نا لفظ زمین کے لیے لفظ واحد استعمال کیا ہے. لیکن اللہ نے ایک آیت میں قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں ذکر فرمایا ہے کہ 7 زمینیں بنائی ہیں، ہے نا. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 آسمان کا جب ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین بھی اتنی بنائی ہے ہم نے. تو 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے. تو ایک زمین نہیں بلکہ 7 زمینیں ہیں، اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب بھی ہم قرآن پڑھتے تو زمین کے لیے واحد لفظ استعمال کیا گیا ہے، مفرد لفظ استعمال کیا الارض. ہاں. لیکن ایک ہی جگہ پر ایک ذکر ہے کہ 7 وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، وہ ذکر ہے قرآن میں. تو اس کو ڈھونڈ کے دیکھیے گا کہاں پر ہے وہ آیت. اچھا. تو فرمائے کہ فقال فی صورت الطلاق. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بہت ساری آیتوں میں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، بنایا ہے. فقال فی صورت الطلاق، تو بہت ساری جگہوں پر فرمایا، تو ان میں سے ایک صورت الطلاق بھی ہے. تو صورت الطلاق کے اندر ایک آیت ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات. وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، الذی خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان بنائے. 7 آسمان. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات. اس آیت کا ترجمہ اللہ ہی ہے وہ جو اللہ ہی ہے جس نے 7 یہ آسمان جس بنائے. نے 7 آسمان بنائے. اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے. دنیا کے اندر آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ میں نے بنایا آسمان. کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. توبہ استغفار. دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی بول سکے کہ میں نے زمین بنائی اور میں نے آسمان. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے اپنے آپ کو بھگوان بولتے ہیں میں بھگوان ہوں. لیکن ان کے اندر اتنی جرات نہیں ہے کہ وہ یہ بول سکے کہ میں نے ذرا پیڑ بنایا، میں نے جو ہے نا دریا بنایا، میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنایا. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہے نا اتنی ہمت پا لیتے ہیں وہ کہ اپنے آپ کو بھگوان بولتے ہیں وہ، ہے نا. تو کہنے کی ہمت ہے اللہ تو. یہ کہنے کی ہمت ہے کہ میں بھگوان ہوں، لیکن ان کا پیشاب رک جائے تو جو ہے نا اپنا پیشاب جو ہے نا خارج نہیں کر سکتے، ایسے بھگوان ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنے کمزور اور بے بس بھگوان ہے کہ اپنا پیشاب پخانا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر ان کو تو سال بھر میں نلایا جاتا ہے انڈیا میں. ہاں. تو بہرحال تو ہم کسی کا نام نہیں لیں گے. بہت سارے بھگوان ہیں جو کہ اس وقت جو ہے نا دنیا میں بڑے وائرل ہے. تو ان کو تو وائرل بھگوان ہے، ان کو جو ہے نا بھگوان بننے کا وائرس لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہاں. لیکن جب پریشانی آتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ سارا کچھ جو ہے نا ایک ہی بھگوان کو ماننے لگتے ہیں، اوپر والا بولتے پھر. ٹھیک ہے نا. چلیے گا. وَكَذَلِكَ قَالَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْآيَاتِ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ إِنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 7 آسمان بنائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہوا ہے کہ آسمان و زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا ہوا ہے. فقال فی سورۃ الحدید. ہاں. کذالک یعنی اسی طرح، کذالک یعنی اسی طرح فرمایا ہے. فی کثیر من الآیات، بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا.
हाँ फ़क़ाल फ़ी قال सूरत في हदीद, سورة الحديد في सूरत سورة الحديد तो चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरतुल हदीद में फरमाया। हदीद यानी लोहा कहते हैं, हदीद यानी लोहे को कहते हैं अरबिक में लोहा। हदीद, लोहे को है ना। चूंकि सूरतुल हदीद में जो है ना लोहे का जिक्र है, वो अनज़लनल हदीद फीहि बअसुन शदीद, ये आयत है सूरतुल सर ये हदीद के। काला से पहले फे लगा हुआ है तो इसके हाँ, मानी कुछ फा अलग यानी होंगे तो, क्या? फकाला फा यानी तो, फा यानी अच्छा, चुनाचे, तो तो चुनांचे तो चुनिए है ना। बस फ़क़ाल फ़ी सूरतिल हदीद, चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरतुल हदीद में फरमाया है। क्या फरमाया सूरतुल हदीद में? फरमाया هو الذي خلق السماوات वल्लज़ी खलक़स والأرض समावाति अयामिन, वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन, क्या फरमाया सूरतुल हदीद में? और वो जिसने पैदा और किया वो यानी जो जिसने जिसने आसमान पैदा और किया आसमान और जमीन जमीन को और पैदा छह आसमान किया दिनों को में 6 बनाया। दिन में। वही है हाँ, जिसने जमीन आसमान 6 दिन में पैदा 6 दिनों में बनाया जी। वहुवल्लज़ी, वही है अहसनत या हुदा, अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी वहुवल्लज़ी बच्ची। खलक़स समावाति वल अर्द, या हुदा अल अर्द, अल अर्द समावाति والأرض सित्तति हाय अय्याम। अहसनत। प्यारी मा 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 बालुकी या हुदा, कैफ हालुकी या हुदा। بخير الحمد لله المدرسة بدأت، हाँ الدراسة بدأت نعم كم يوم، من كم يوم بدأت الدراسة؟ أسبوعين أسبوعين، ما شاء الله، أحسنتي أحسنتي، ما شاء الله. زرت الهند؟ رحت الهند؟ لا ما شاء الله، أحسنتي أحسنتي، أهلا وسهلا، مرحبا. अच्छा, في هذه اللحظة رن الجرس، في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. अब ये बातें हो ही रही थी कि अचानक जो है ना घंटी बज गई। अब हमारी भी घंटी बजने वाली इंशाल्लाह। अगले हफ्ते की दोबारा इंशाल्लाह बैठेंगे और सारी एक्सरसाइजेस करेंगे इंशाल्लाह। في هذه اللحظة، लहज़तुन यानी मिनट, मोमेंट, في هذه اللحظة इसी मोमेंट में, इसी लहजे में, इसी लम्हा। वक्त जो है ना, सर आपने लम्हा बताए थे लम्हा, लहजा, मोमेंट सब माना में आता है। लहज़तुन उर्दू में भी कहते हैं एक लहजा, लहजा, है ना। लहज़तुन यानी मिनट, लहज़तुन यानी थोड़ा सा वक्त, 1-2 मिनट, 1-2 सेकंड। मिनट तो फी हादिल लम्हा लहज़ती, तो इसी वक्त जो है ना फिर रन्नल जरसु, रन्न यरिन्नु, बोलिएगा एक मर्तबा। रन्न रन्ना यरिन्नु यरिन्नु, रन्न यरिन्नु का मतलब होता है बजना, टू रिंग। रन्नल रिंग जरसु, बजना जरस कहते हैं घंटी को, जरस कहते हैं घंटी घंटी को घंटी को, घंटी बजने को अरबी में कहेंगे रन्नल जरसु। घंटी बज गई तो क्या रन्नल कहेंगे हम? जरस रन्नल नल जरस जरसु, रन्ना रन्न सर रन्ना यरुन्नु आएगा सर रन्न यरिन्नु, यरिन्नु जी जी, रन्न यरिन्नु। तो घंटी बज गई, रन्नल जरसु, घंटी बज गई। रन्नल जरस रन्नल जरस रन्नल जरस द द फी हाजिल फी लहज़ती हादिल रन्नल जरस। लहज़ा। अच्छा, व खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, और टीचर क्लास से बाहर चला गया, है ना। चले गए फी हादिल जी लहज़ता सर। पढ़ेंगे, फी हादिल लहज़ती पढ़ेंगे। फी लहज़ती हाजिल लहज़ती, हाँ लहज़ती हाँ, लहज़ती हमने रूल बताया है कि हादा हादी अस्माउल इशारा आते हैं। अस्माउल इशारा के बाद जो भी लफ्ज आता है उसका इराब कैसे पढ़ेंगे? जो उसका इराब होगा, जो अस्माउल इशारा का तो अस्माउल इशारा का जो इराब होता है वही उसके बाद वाले लफ्जों का ये इराब दिया जाता है। तो यहाँ इस्मुल इशारा हादी का क्या इराब है? कसर आएगा जर जर, जर है, मजबूर हरकत जर की वजह से जर है। जी, हालत जर में मजरूर फी की वजह से मजरूर फी है। हाजिहिल लम्हाती फी हाद लहज़ती लहज़ती हाँ, तो रन्नल फी की जरस वजह से हादिही जो खरजल मुदर्रिस हादिही जो इस्मुल इशारा है, फी की वजह से, मिनल फी की वजह से हालत फस्ली जर में आ गया ये। तो चूंकि हादिही जो है ना हालत जर में है, तो अल्लाह ज़ाती को भी जो है ना हालत जर में कर देंगे हम। तो रूल याद रखिएगा। क्या रूल बताया मैंने, एक मरतबा रिपीट कीजिएगा, दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, और उसको रिपीट करके बताइए, और ताकि जो है ना बाद में मिस्टेक ना हो। अक्सर लोग जो है ना इसको कंफ्यूज होते हैं। तो इस्मुल इशारा जब भी इस्तेमाल होता है, इस्मुल इशारा के बाद जो लफ्ज आता है उसका वही इराब पढ़ेंगे। दोबारा सुनिएगा, इस्मुल इशारा के बाद ये देखिएगा हादी इस्मुल इशारा है, तो इस्मुल जी इशारा के बाद जो लफ्ज आ रहा अल्लाहज़ा, तो इस अल्लाहज़ा जो लफ्ज है इस्मुल इशारा के बाद है, तो इसका इराब वही पढ़ा जाएगा जो इस्मुल इशारा का इराब पढ़ा जा रहा इशारा है। पे है तो इस्मुल इशारा का इराब पढ़ा जा रहा है यहाँ मजरूर, फी की वजह से, फी की वजह ठीक से है इशारा यहाँ पर मजरूर है।
تو لہذا اسم الاشارہ مجرور ہے، لہذا اللحظہ کو بھی جو ہے نا حالت جر میں ہی رکھا جائے گا. تو فی هذه اللحظۃ ہی پڑھیں گے، فی هذه اللحظۃ نہیں پڑھ سکتے، اللحظۃ نہیں پڑھ سکتے، فی هذه اللحظۃ. اور تو سر اگر فی نہیں ہوا تو ہاں جی، حرف جر نہیں ہوا اس کا آگے تو حرف جر نہیں ہوا اگر تو بس اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسم الاشارہ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے، اس کو یہ دیکھنا آپ کو. جہاں پر بھی آپ اسم الاشارہ دیکھیں تو اسم الاشارہ کے بعد کوئی لفظ دیکھیں تو اسم الاشارہ کو دیکھ لیں کہ اس کا اعراب کیا ہے، مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے، وہی اعراب اس کے بعد والے لفظوں کو لگا دیں. بس اتنا ہی یاد رکھیے گا. کیا کہا میں نے ابھی، ٹھیک ہے، کیا کہا میں نے؟ جو اسم الاشارہ پر اعراب ہوگا وہی اس کے بعد والے الفاظ پر ہوگا. اگر حرف جر ہوگا تو وہ مجرور مجرور ہو ہوگا جائے پھر. گا آبویسلی، بالکل. تو اگر مرفوع ہے تو مرفوع پڑھ دیں گے اس کو، اسم الاشارہ منصوب ہے تو منصوب پڑھ دیں گے بعد والے لفظ کو. تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. تو ہم اپنی بات کو ہم بھی جو ہے نا یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر جو ہے نا اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پھر انشاءاللہ تب تک کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہفتے میں انشاءاللہ پھر نئی مشق ڈالیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جزاک سر. اللہ خیر. جزاکم اللہ جزاک اللہ خیر. سر دعا کیجیے ذرا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سبھی کے لوگوں کے لیے آسانیاں فرما دے. اللہ تعالیٰ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو آمین دور فرما دے. یا اللہ جو آمین اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ انہیں شفا، آمین ثم آمین یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. آمین یا اللہ جن کے گھروں میں جو بھی آمین. تکلیف ہے، یا اللہ جن کے گھروں میں جو تکلیف ہے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے. آمین. سر اس کے لیے بھی کہہ دیں آپ دعا یا جو ہم اللہ، سب کو عربی آ جائے، ہم کلام پاک پڑھ لیں یا عربی اللہ ہمارے لیے تعلیم کے مسئلے کو آسان فرما دے. یا اللہ، آمین آمین یا اللہ جو بچے بغیر شادی کے پڑے ہوئے گھروں کے اندر یا اللہ ان کی سے نیک رشتوں کا انتظام فرما دے. یا اللہ شادیوں کا انتظام فرما دے. آمین ثم آمین یا اللہ سبھی کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یا اللہ بے روزگاری، یا اللہ آمین ثم جو آمین عطا فرما دے. یا اللہ، آمین. آمین یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم کے مسئلے کو آسان فرما دے. یا اللہ، آمین آمین ثم یا اللہ ہم نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ وہ قبول فرما لے. یا اللہ جو کچھ نہیں آمین یا اللہ وہ بھی قبول فرما لے. آمین ثم ربنا آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم. جزاكم الله، بارك الله فيك. جزاک اللہ خیراً کثیراً. جزاک اللہ خیرا کثیرا یا استاد.